दोस्तों वही कंपटीशन है सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत में। सिंध हुकूमत चयो आहे त असां मायुनि जे खीर जूं जेके बैंक्स आहिनि उहे हिते क़ाइमु कंदासीं ऐं असां उतां डॉलर कमाईंदासीं। छो त यूरोप में ऐं ॿियनि मुल्कनि में इहे औरतुनि जो वूमन मिल्क जे बैंक्स क़ाइमु आहिनि ऐं हिते सिंध में बि जेको आहे सो वूमन मिल्क बैंक जेको आहे सो क़ाइमु करण जो सिलसिलो मौजूदु आहे। जेका असांजी नंढड़ी सूबाई वज़ीर सिहत आहे जंहिंखे पंहिंजो ॿियो को वज़ीर कोन थो उन्हनि खे मिले। सिकंदर मेंदरे खां पोइ हीअ वाहिद वज़ीर आहे जेका कंटिन्यू पई करे अज़रा पेचुओ ऐं उहा चाहे थी त डॉलर कहिड़े नमूने सां कमाइजनि ऐं हुन सोचियो त औरतुनि जे खीर जा जेके ड्रम आहिनि दॿा आहिनि उहे भरे करे जेको आहे सो ॿाहिरि मोकिलिजनि त जीअं ताज़ो तवानाऊं खीर जेको आहे औरतुनि जो उहो ॿाहिरि वञे ऐं उन मां डॉलर कमाए सघजनि। पर मुला बि ख़तरनाक आहिनि। ईअं चयोसि अकेली कीअं खाईंदी आहे, असांखे जेकॾहिं तूं हिसो न ॾींदीअ त तोखे अकेलीअ खे बि खाइणु कोन ॾींदासीं। पहिरियां असांजो हिसो कढु, उन खां पोइ जेको आहे तूं इहा ॻाल्हि कर। जेकॾहिं न त पोइ इहो खीर असां हराम करार ॾियूं था। ऐं मौलनि वाक़ई हिन खे खीर खे हराम करार ॾिनो आहे। अची इहा माई फाथी आहे। एडवांस बि हिन जेको आहे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां वरितो आहे ऐं एडवांस वठण खां पोइ इफ़्तिताह बि हिन जेको आहे सो मिल्क बैंक वूमेन जो इफ़्तिताह बि कयो त भई ड्रम मिलंदा खीरनि जा। ऐं असां तव्हांखे ख़बर आहे त जेको हीअ बहानू कंदा आहिनि त भई सतड़ा ॿार या 6 महीननि में या काफ़ी ॾींहं पहिरियां जेको आहे ॿार महीना पहिरियां ॿार ॼमनि था त उन्हनि जे वालदा खे खीर जेको थिए थो या ॿार नथा बचनि उन्हनि जे हवाले सां उन्हनि खे महफ़ूज़ कजे, उन्हनि खे पैसा ॾिजनि ऐं खीर जेको आहे सो जमा कजे। ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत वरी छड़नि खे परणाइण जो सिलसिलो शुरू कयो आहे। छड़ा परणिबा त उन्हनि खे औलाद थींदी त वरी खीर सिंध हुकूमत वटि जमा थींदो। त ॿिन्हिनि में वॾी कॉम्पिटिशन आहे। हिकिड़ा मैरिज कराइनि था ॿ शादियूं ऐं जेकॾहिं न कंदव त तव्हां ते 5 लख रुपया ॾंड ऐं 2 साल जेल हूंदो। वरी सिंध हुकूमत सोने ते सुहागो इहो कयो आहे त उन्हनि औरतुनि जे जेको आहे मिल्क पैक जोड़ण जो या मिल्क बैंक जेको आहे जोड़ण जो फ़ैसिलो कयो आहे। उन में रुकावट मौलवी साहिबु बणिजी विया अथव। जेको उलमान जो हिकिड़ो ग्रुप आहे, जथो आहे, उहो चए थो भई शेयर जेसि ताईं अज़रा पेचुओ न ॾींदी तेसि ताईं त हुन सां ठाह न आहे, उनखे असां हराम करार ॾियूं था। ऐं जेकॾहिं मिली जुली खाईंदी या मिली जुली असां सां राब्तो कंदी त पोइ उनखे हिलाल करार ॾेई सघिजे थो। जंग हिननि ॿिन्ही जी जारी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत ॾिसिजो वेई त अनक़रीब इहो ऐलान कंदी त बाबा असां इहो जेको मैरिज एक्ट आहे 2 शादियुनि वारो उहो असां पास करायो ई न आहे ऐं पोइ ते जेको आहे सो भॼण जी कोशिशि कंदा। पर इहो काफ़ी उन्हनि माण्हुनि जे लाइ सूदबंद साबित आहे जेके इन क्रेज़ी आहिनि, इन्हनि सोचुनि जा या इन्हनि ज़हननि जा जेके मालिक आहिनि उहे चाहिनि था त भले इहो एक्ट जेको आहे सो नाफ़िज़ुल अमल थिए ऐं भले इहो एक्ट जेको आहे सो असां ते लागू कयो वञे या मुल्क ते लागू थिए। ऐं उहे काफ़ी इन तइदाद में उहे मौलवी बि इन मामले में ख़ुशि आहिनि त इहो भले जेको आहे सो एक्ट कामयाबु वञे वफ़ाक़ जो। सिंध हुकूमत सां जेको इहो वूमेन मिल्क बैंक आहे उन ते तकरार जेको आहे सो जारी आहे मौलवियुनि जो। ऐं ॾिसूं त केरु थो खटे, अज़रा पेचुओ थी खटे जंहिं एडवांस वरिती आहे जेको आहे सो बुकिंग कराई आहे ऐं पैसा जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां हुन वठी छॾिया आहिनि। त असां जेको आहे सो हिन इस्लामी मुल्क में ख़वातीन औरतुनि जो जेको खीर आहे उहो गॾु करण जे लाइ हिकिड़ी बैंक क़ाइमु कयूं था ऐं उहो पोइ वरी यूरोप जे मुल्कनि में उहो खीर वेंदो। छो त अंग्रेज़नि खे ख़बर आहे त औरतुनि जो खीर केॾो फ़ाइदेमंद आहे, केॾो जेको आहे मुस्तफ़ीद आहे ऐं उन सां केतिरो जेको आहे ॿार जी अफ़ज़ाइश थिए थी। पर असांखे उन शयुनि जो क़दुरु कोन्हे को। असां कोशिशि कंदा आहियूं त जेको अंग्रेज़ ठहियलु पाउडर आहे या जेको डॿे वारो खीर आहे उहो जेको आहे ॿारनि खे पहिरियों। पर असांजे जेको आहे सो अंग्रेज़नि खे असांजे जेको आहे सो हिन माशरे में जेके जिन खे यहूदी था चऊं, जिन खे ईसाई था चऊं, जिन खे गैर मुस्लिम था चऊं, उन्हनि खे हिन शइ जो ज़रूरु क़दुरु आहे त इहे शयूं जेकॾहिं ईंदियूं त को बहितरी थींदी। ऐं जेकॾहिं मिल्क पैक औरतुनि जो वूमेन मिल्क पैक ईंदो त उहो उन सां ॿारनि में अफ़ज़ाइश थींदी, ॿार जेको आहे सेहतमंद थींदा। ऐं इहो खीर अज़रा पेचुओ हिते पाकिस्तान में सिंध में कंहिंखे कोन ॾींदी। इहो ॿाहिरि वापारु थींदो ऐं इहे ड्रम भरिजी या इहे जेके दॿा भरिजी ॿाहिरि वेंदा ऐं जेको औरतुनि जो खीर हूंदो उनजो वापारु जेको आहे ॿाहिरि कंदी। ऐं उन्हनि जे वापार जे लाइ ऐं जेको हिननि जे एडवांस वठण या बुकिंग करण में उन्हनि जे बहितरीनु मुड़ुसु फज़ुला पेचुअ जो वॾो हिकिड़ो किरदारु आहे। उहो ॿाहिरि वेठो आहे ऐं उतां उहो डोनर हथु करे पियो, उतां जेको आहे सो रज़ाकार हथु करे पियो
उतां जेको आहे इन्वेस्टर हथु करे पियो ऐं वरी पोइ ज़ाल ॾे उहो मैसेज करे पियो ऐं उहा हिते वरी उनखे इम्प्लीमेंट कराइण जे उन में लॻी पई हूंदी आहे, रुधल हूंदी आहे। सो कमु हर को करे पियो। को वफ़ाक़ शादी पियो कराए त सिंध वरी औरतुनि जो खीर गॾु करण जे लाइ हुकूमत जेको आहे सो कोशिशूं पई वठे ऐं ॿिन्ही में कॉम्पिटिशन जारी आहे। ॾिसूं था हाणे खटियो केरु थो खाए।